Alpha Production la Jebaou, Annie, Alemago, Patasi, Ondu TV, la Flavor, Jabarade Flavoroma, Ambe Aufu, Awalimando, Ambaira Kafokonia, Antonto, Anga Jimukan, Nala, Anga Jimukamu, Dokun, Kunafuni, Dokun, Kunafun, Belas, Auma, Karidu, Anga Jabaranu, Sanfe, Bi, Nini, Balmum, Suyo, Fe, Aunebina, Aubaru, Sangapungun, Konala, no, Salimata Kamara, Sali Sawa. Ça va. Kalmemi. En fouetti. Iwaka. Don. Sungolun. Hausa don. Kosobe. Ah, shumen kan don dro. Iba kan wa biga. Ami yonka. Ina tay mando ne Sali. Ye, amano gonga. Kilewala. Kuran diga fere farale no akoko. Kosebe. Donc bi ni ngana te kuisa. Kono ini aka gele kosobe. Wichi. Be do de kala ka timo ko chukulu ma irana. Amina rabbi. Kanga bato kilombe mi. Ya rabbi. Si. Ede ko ki abai ka wa ba kani. Ami yonka do ni folo. None Sali ko nga shungu so bada fe Sali na oguno ko 00 amse 10 minutes mo wakato wakati dati order mo wakato so shunga amine le ansigile anga kuna foni kon la ibu ya bala kuna foni munu baby ko etaka shigi yona la afolo odi ko mi nazara uluka mɔgɔ saba o minɛ n'an ka jamana faamaw fɛ dɔgɔkun in na ko ni siga kelen don olu la k'olu ye banbagaci o tɛmɛnen kɔfɛ fana an bɛ taa jɔ i la u ka sigida dɔ bɛ yen nɔ ko Zan Kulibali ale ka commune ko maire dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ ko Amara Jakite k'o gɛnna ka bɔ a ka baara la o tɛmɛnen kɔfɛ ko Badalabugu ko mɔgɔ dɔ fagara a somɔgɔ fɛ ni o kɛra Kolonkalan na ani fana ko tribunal commune 4 tribunal où ye mɔgɔ dɔ minɛ ni a bɛ fɔ ale ma ko Bijou Siraba ale yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ min o de ye ko Aïssata Kulibali ani n'an bɔr'o fana na min ye Irisi ale ni Chine ko bibi na olu farala ɲɔgɔn kan ko sabula o ni kun y'a laɲini ko ka an ka jamana faamaw ye fagali min kɛ Mura ko ka sɛgɛsɛgɛli ko kɛ u la nka min ye Irisi ale ni Chine olu ma sɔn o ko ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko Faransi k'olu ye crime caman kɛ ka tɛmɛ olu ma ɲangi u la nka bibi na k'olu de fana bɛ fɛ ko min ye an ka jamana faamaw ye k'olu ye baara min kɛ Mura ko ka olu ɲangi u la n'an bɔra yen de tuguni ko produit ko kɛra sababu ye ko ka muso dɔw ko ka olu fana ɲɛfi i yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ o kuma in na a ne kɔni b'a dɔn ni produit kɔni nana ɲɛfi de ma e ni tɛna na yaala e y'i don ni jigi minɛ ayiwa basi tɛ kunnafoni seginna o de ye ko scandale dɔ kɛra commune de mairie kɔnɔna na ko u ka agent olu y'a laɲini ko maire dɔ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ko Cheikh Aba Ɲari ko ka u gɛn ka bɔ a ka baara la ni babu de b'an bolo bi olu de bɛna kɛ an ka bi babu ye an bɛna minnu baburuya la ka a di limanaw ma ladiriya o kɔnɔna la o tɛ sisan an bɛ don kunnafoni yɛrɛ kɔnɔna la i b'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ cogoya min na mɔgɔ kelen tɛ se k'i yɛrɛ kɛ foyi ye kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ foroba baara o de nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ kunnafoni an b'a daminɛ ni jumɛn ye an b'a daminɛ ni fɛn min ye o de ye nanzaraw ka mɔgɔ saba minnu minɛna an fɛ yen ko ni siga kelen don la ko banbagaci don o sɔrɔla mun de fɛ Sali i n'a fɔ n b'a f'i ɲɛna cogoya min na bi kɔni a kɛlen don sababu ye an ka finitigilakaw n'o ye an ka faama mɔgɔw ye u kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna la a ka ja Mali fan bɛɛ fo a bɛ kɛ sababu ye hakilisigiw ni basigiw bɛ ka na jamana in kɔnɔna la o de hukumu kɔnɔna la an ka o finitigilakaw n'a bɛ f'u ma ko faama Sali u ni gaja mɔgɔw ni MCA faralen ɲɔgɔn kan ka munumunu salo kɛ munumunu salo min ni a kɛra Minaka mara la o de hukumu kɔnɔna la Sali ni munumunu n'u b'a f'u ma ko patrouille mixte kɛra sababu ye ni ka bolo da banbaci dɔw siganamɔgɔ dɔw kan siganamɔgɔ min ni u jateminɛna ka kɛ i n'a fɔ ko banbaci mɔgɔw don a siganamɔgɔw la maa saba bɛ yen minnu bɛ kɛ nanzaralakaw ye hali a kɛra Jabali yɛrɛ nin kalo in avril kalo tile 12 n'i ko Jabali o yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ bɛ kilomɛtiri 300 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la an ka faamaw ka wuli ka jɔ de sababu la u sera ni ka fɛɛrɛ kɛ ka siganamɔgɔ dɔw minɛ
sigana mɔgɔ min ni mɔgɔ saba bɛ a la Salimata ni olu bɛ jateminɛ k'a fɔ ko olu ye nansaralakaw ye nka an ka état major général yɛrɛ ka communiqué la Sali a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bolo dara u kan nka ni a fɔra ko sigana mɔgɔw don fo an k'a faamu k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli de bɛ se k'a yira k'a fɔ de ka sɔrɔ u danɔ b'a la walima u danɔ tɛ a la o de la ni an yɛrɛ fɛ yan n'a fɔra ko suspect dɔrɔn o y'i kɛlen coupable yɛrɛ ye mais i bɛ se ka kɛ suspect sigana mɔgɔ de ye nka ni i welela bɔgɔ jeninen kan ni an ka finitigilakaw y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛ u bɛna yira k'a dɔn ne ka sɔrɔ réellement i dɔn b'a la i nɔ t'a la o de kun kɔnɔna la ni mɔgɔ an ka finitigilakaw kɔni u bɛ sɛgɛsɛgɛli la Sali ne ka nin ko in tiɲɛ bɛɛ lajɛlen yira lamɛnbaa jɛkuluw la kunnafoni an y'a bɔ agence de presse africaine kɔnɔna la Bamako Mali i bonya b'a la. N'an bɔra yan bɛ taa jo i la ko min ye Zan Kulubali ko min na ko maire dɔ gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ la a ka baara la ni a bɛ fɔ o maire masini ma ko Amara Jakite o sɔrɔla mun de fɛ Sali i n'a fɔ n bɛ deli k'a f'i ɲɛna cogoya min na bolodikɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta nka maa kelen mun fana bɛ se ka furuba bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ dun o fana bɛ sɔn ka kɛ maakanga ye o kɔnɔna la an bɛ taa jo i la i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an taara jo i la ni kɔni ye commune ye commune n'o ye Zan Kulubali ka commune nka maire min bɛ Amara Jakite Amara Jakite i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Amara Jakite a kɔni bolo bɔra a ka baara la k'a sababu kɛ an ka ministres bɛ sigi ka fɔ minnu kɛ araba donyaw fɛ araba donyaw de fɛ conseil des ministres la décision kɔni bɔra ka bin k'a fɔ ko ni maire kofɔlen n'o ye Amara Jakite ko a kan ka baara bila baara bila in sɔrɔla mun fɛ Salimata Jakite a ka kɛ Salimata Jakite Salimata Kamara o tɛ basi ko mun tɔgɔ ma Jakite a yɛrɛ banna o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ de hukumu kɔnɔna la u y'a ye k'a fɔ ni maire in kɔni kɛlen don maire ye maire min ni a jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ la hali fitinin k'a sababu kɛ maire in kuma tɛ ani a ka mairie conseil yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani a kan ka musaka minnu kan ka sɔrɔ ni u kan ka ɲɛsin commune yɛrɛ ka sɔrɔ commune yɛrɛ ka yiriwali ma ale kɔni tɛ bɛ k'o bɛɛ kɛ lemuruba ye ni ko bɛɛ a kelen d'a ma o de hukumu kɔnɔna la an ka mission dɔw yɛrɛ wulila ka taa fo commune in na u de taara sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mairie in tɛ a jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wuludo ka taa se Kɔnguruw ma fo ka taga se Zantigila ma o ekɔlisow yɛrɛ kun kan ka baara dɔw kɛ baara minnu ni nafolo mugu kun kan ka bɛn kalanso yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogoya min na nka ni kunnafonidila b'a fɔ cogoya min na monsieur le maire a m'o bɔ a sira fɛ k'a sababu kɛ n'i ko ko Zantigila bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko péage bɛ olu bɛ musaka caman ladon mairie kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛlikɛla y'a yira tuguni k'a fɔ ko nin kɔni o t'a dama ye fɛn caman bɛ Sali fɛn mun ni u bɔra o kalama monsieur le maire kɔ o de kama u yɛrɛ ka bɛngali sɛbɛn n'a bɛ fɔ o ma ko article 57 du code des collectivités territoriales o de nana o de b'a jateminɛ k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan ni mairie ye bingani wali dɔw ta k'u sɛgɛrɛ o article in de bɛ se k'a to mairie bɛ se ka bolo bɔ a ka baara la cogoya min na donc o de article in fana waleyalen filɛ nin ye Amara Jakite kan ni ka a bolo bɔ a ka baara la k'a sababu kɛ a ka nin ko ninnu ye ko min ni ale yɛrɛ ni mairie mɔgɔw kan ka jɛ ka baara min kɛ ale yɛrɛ mairie mɔgɔw b'o la k'o kɛ a kelen n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw ye fɛn min bɛ ka sɔrɔ musaka la o bɛ ka bɛn ale kelen d'a ma o kɔni hukumu kɔnɔna la Sali an bɛ o waati min ko sadani na maire Amara Jakite ko ale ka walan sɛbɛn fɔlɔ yanni ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ la cogoya min na i bonya b'a la. Ala ka hakilina ɲuman d'a ma. Yarabi. N'an bɔra an bɛ taa Badilabugu ko mɔgɔ dɔ y'a somɔgɔ faga kunkalan na o sɔrɔla mun fɛ? Sali n b'o de f'i ye ma nin mɛn ma nin ye i ma mɛn si la
an ka jamana in kɛlɛ no sababu ye b'a fɔ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'o ye Lasine Bagayogo ye Mali Horizon kɔnɔna la a ko nin wagati kofɔlen ninnu na an ka jamana bɛ ka kɛ fɛn sisan maa kan ka siran fɛn mun na k'a sabu kɛ sanga a n'a ka waati kalo 1 tɛ kɛ kalo 2 tɛ kɛ n'i m'a mɛn k'a fɔ ko binkani wale dɔw kɛra fo ni bɛ taa karaba fɛn minnu na o de hukumu kɔnɔna la nin kɔni ko in kɛra Balilabugu ni balinakoba in kɛra ye Balilabugu yɛrɛ ale bɛ an fɛ commune kɔnɔna la nin kɛra sababu ye i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na somɔgɔmaw yɛrɛ dama de ɲaafa ni kolokala ye o tɛ sali nka kunnafonidila ko a b'a ɲini seereyaw a bɛ seereya cogoya min yɛrɛ la mun yɛrɛ fagali kɛ sali ale kun ye a dabɔ ka a kɔrɔkɛ de Solonani du o tɛ k'a sabu kɛ tɔgɔ tɛ fɛn ninnu na nka kɔni y'ale tɔgɔ kɛ Y ye Y de ye mɔgɔ min ni jɔnwala a kɔrɔkɛ de kun sɛbɛkɔrɔ dasina kolonkala na donc mun ye kɔrɔkɛ dasi kolonkala na o kɔni kun b'a fɛ ka boli ka don a ka so kɔnɔ ni ka bɔ ni bese ye ka kɔrɔkɛ tɔlase o de hukumu kɔnɔna la ale fɛnɛ bolila ni ka kolonkala in ta ka taa kɔrɔkɛ ni lakisi k'a bɛ taa kɔrɔkɛ ni lakisi a ma ɲɛ mun kɔ ale ta kɛr'o ye ka sabu kɛ ale ye a tɔ kelen a bɛɛ balimamaw de ye koyi ale tɔ kelen ale fɛnɛ y'o sɛbɛkɔrɔ dasi kolonkala na n'u ma kɛ fila bɛɛ kɛra maa ye maa minnu jogina kosɛbɛ sali u y'u fila bɛɛ ta ni ka taa ni u ye dɔgɔtɔrɔso min ka surun u la nka kelen fila tɛmɛlen kɔ dɔrɔn le 26 mars yɛrɛ sali nɛgɛ kaɲa 10 wagati kelen n'o ye Y ale kɔni ye diɲɛ to ale kɛlen ka diɲɛ to u yɛrɛ ko k'a fɔ ko Y ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ maa kun don maa min kun bɛ fini ninnu de feere nka fasiri yɛrɛ ko ɲininkali yɛrɛ b'a jira k'a fɔ sigana ko la ko a yɛrɛ n'a hakili kun tɛ ɲɔgɔn fɛ ko maa kun don maa min hakili kun bɛ to ka boli ka taa ni ka boli ka segin u kɔni ko nin kɔni ko in ni tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogoya min na fo ni an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw y'u ka sɛgɛsɛgɛliw bolo la ni ka sɔrɔ fɛn mun b'a la tiɲɛ la ni ko di ɲɛfɔ limanaw ye Lamine Bagayogo nin tun ye ale ka bolonɔ min n'an y'a bɔ Mali Horizon kɔnɔ i bonya b'a la. Ok, n'an bɔra yen an bɛ taa commune 4 tribunal la min ye Bijou Siraba ye n'ale tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ yɛrɛ ko Aïssata Kulibali k'ale minɛna o sɔrɔla mun de fɛ sali n y'a f'i ɲɛna cogoya min na n'a fɔra ko Bijou Siraba mɔgɔ dogolen tɛ sabu kɛ mɔgɔ caman bɛ a dɔn a yɛrɛ b'i ni kana kɛ maa ye maa min tɔgɔ tɛ ban ziiri na sabu kɛ wagatiw tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ ko caman tɛmɛna a tɔgɔ kun bɛ o la o la o bɛɛ n'a ta o n'a ta o ta a kun tununa dɔɔni a bɛ maaw hakili la k'a fɔ ko lahala ko dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔ hakili fara ɲɔgɔn kan n'an balila mun na commune 4 tribunal n'o ye ni kɔni ko commune 4 tribunal kɔni maa kelen mun bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ye Ture ale n'a ka cɛ don u kɔni filɛ nin ni ka tɛgɛ da Bijou Siraba kan k'a sabu kɛ a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'i bɛ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛla lajɛ i b'a jateminɛ k'a fɔ wagati tɛmɛlen na maa mɛn kosɛbɛ a kɔni bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ ni ka ni sɛbɛkɔrɔ kɛ ni juguw b'a la fanenw b'a la balenw b'a la ni cɛjugubaw yɛrɛ bɛ a la o de ye ko kɔnɔna la a kɔni minɛlen filɛ ni ka taa a ɲininka a dalakana sali n kɔni y'o de fɔ n ko sisan ta kɔni kɛlen don ko de ne kɔni m'a dɔn fɛn fɛn bɛ mɔgɔ bila la o de kama aw ka TikTok ni ne t'a ɲɛ dɔn yɛrɛ ne kɔni b'a kan nka b'a la dɛ ne t'a kan ne t'a kan n'i m'a bɔn n'a sigira kan nin tɛ TikTok kan n yɛrɛ bɛ fɛn kelen min kan fo n'o kɛra Facebook n yɛrɛ laban bɛna n sama ka bɔ o fɛnɛ kan n'i b'o kan sa fana a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don i b'i kɔlɔsi de dɔrɔn jɔyɔrɔ mun b'a la n ka dɔw bɛ yen i mana to a lajɛli fɛ a b'u mɔgɔw entraîner di ne yɛrɛ kɔni tɛ se k'a faamu cogoya jumɛn an yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔna la
mali kɔnɔna la danbe jamana ni hɔrɔnya jamana a bɛɛ b'i ni kana tiɲɛ ala ni tiktok ko ye ni facebook ko ye ni whatsapp ko ye y'a sababu ye sali fɛn ninnu bɛ di mɔgɔw ma de kɛ an ka baara kɛ a la baarakɛla ni kɔni don tiɲɛ la an kɔni ta kɔni kelen don b'i yɛrɛ bɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko fɛn mun don a tɛ da yɛrɛ kelen n'a tigi kelen bilen a bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ an mɛn a bɛ so mɔgɔ wɛrɛ ka image kan don n'a nataw la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen peut-être que u mago tɛ wa sini na u bolo an bɛ bi de la an bɛ bi kow de kɛ donc sini e bɛ se ka kɛ mɔdentigiw ye i bɛ kɛ kulomasabatigiw ye ni mɔgɔ ma sa i kana diɲɛ ma ban fɔlɔ e mɔdentigilama nin dun bɛ se ka bɔ i nɔfɛ kuma bɛɛ e sigi i mɔdenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ a kalama tɛ k'a ye k'a fɔ e ka bogotigiya wagati kun bɛ nin ko ninnu kɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu ma ka hakilina ɲuman di an ma amina rabi ala k'o dugawu minɛ o tɛ baasi ye n'an bɔr'o la an bɛ taa irisi ni Chine o jamana mɔgɔ fila olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka mali faama ninnu ka o dɛmɛ ko sababuya kɛ ko o ni mɔgɔw kun y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka jamana tentigilakaw olu ye waleya min kɛ mura o ni kun y'a laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli bolo o kan o sen fɛ irisi ni Chine olu ma sɔn o ko ma i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la Salimata i n'a fɔ m'a f'i ɲɛna cogoya min na nin kɔni kɛlen don kunnafoni k'a fɔ ko depuis wagati min na nin ko in kɛra a kɛra i b'a fɔ ko kunnafoni wɛrɛ tɛ nanzaraw bolo sa ale ni kunnafoni in tɛ a kɔni ne bɛ san a n'a ka waati ne bɛ nin fɔ n ka kuma la ko tiɲɛ kɛlɛla fari n'a ma to dala faso kan kun ci i ko wɛrɛ i nama don mura ko min kɛlen filɛ nin ni a kɛra sababu ye ka an bɛɛ lajɛlen nisɔndiya mali kɔnɔ mali kɔ kan fasoden ɲuman bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiya o de kɛlen don dɔw ka nisɔngoya ye ka wuli k'u jɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko kɔrɔnfɛ kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna mura in de la n'o tɛ wagatiw tɛmɛna sali an ka an kɔni an niw tora a la an y'an sigiyɔrɔw bila a la halisa an dɔw bɛ taa ale an ma segin hali n'a ma ɲɛ caman bɛ ka segin kɔ o de ko kɔnɔna la ni Russie ka fara Chine kan olu ka conseil de sécurité de l'ONU u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini k'a fɔ ko waleya de bɛ kɛ waleya min bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw k'u taara bi civiliw de kan k'olu ma jɛn n'a ye o kuma in kɔnɔna la u kila k'an ka finitigilakaw sɛbɛkɔrɔ fo k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ k'u ye baara mun kɛ ko nin kɔni ye baara cɛɲumanba ye k'olu kɔni bɛ u féliciter u ka baara in na fo k'a sababu kɛ ni an ko ko an b'a ta k'a lajɛ fasoba Mali kun bɛ janfa kɔlɔ kɔnɔ anw dɛsɛlen don k'an yɛrɛ bɔ kɔlɔ min kɔnɔna la nka ni kunnafoni in b'a jira k'a fɔ ko nin ko min kɛlen filɛ nin a kɛra sababu ye ni maaw lafiyara kosɛbɛ 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 k'a sababu kɛ an ka finitigilakaw yɛrɛ bɛ ka nin fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ la ni kun y'a ta k'a jateminɛ terroriste 200 ɲɔgɔn na o de ni tora a la an ka finitigilakaw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ wulilen don k'u jɔ ni nka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ko k'olu bɛ wuli k'u ka enquête kɛ nin na walasa a bɛ se ka dɔn cogoya min na k'a fɔ ko nin ko in sigilen don sen kan ni ka sɔrɔ an ka civiliw ni tolen don a la nka Chine kɔni ni Russie olu kɔni ye ŋɔni bɔ an senkɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu sɔnnen tɛ an ma u bɛnnen tɛ an ma bɛɛ lajɛlen k'i da bɔ a la k'a tɔ to an maliyɛnw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ye k'a fɔ ko anw de n'a ma ye u ye ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ u k'an k'a to an yɛrɛ ka wuli k'an ka enquête kɛ an yɛrɛ ma hali fo a ka dɔn k'a fɔ ko sisan Mali kɔni ye Mali ye an kɔni an mago bɛ an yɛrɛ la an mago tɛ mɔgɔ tɛ se ka k'i mago tɛ mɔgɔ la dɛ nka bɛɛ kɔni bɛ an kɔ mɔgɔ caman kɔni b'an kɔ dɛ voilà ça dire fo an yɛrɛ bɛ an ka décision ta an yɛrɛ ye ni i sɔnna a ma salamu n'i ma sɔn a ma salamu o de hukumu kɔnɔna la nin kɔni kɛra kunnafoni min ni a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ mura ko in a kɛlen don ko ye tubabuw b'a fɛ ka ko wɛrɛ de ɲini sɔgɔ bɛ a ko la fo ka taa a se ko wɛrɛ ma i bonya b'a la hali bi n'i y'a jateminɛ nin kelen na kɛ ɲɔni an ka faama ninnu k'a fɔ k'u bɛ taa mura n'u ye communiqué de kɛ fɔlɔ kalo 3 ɲɔgɔn na k'e ye mɔgɔ ko ni e de bɛ banbagaci ninnu ka yɔrɔ la k'i ka fɛɛrɛ sɔrɔ i ka b'u ka yɔrɔ la nka olu fana tɛna se k'u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ fɔ u bɛ lasɔmini de kɛ cogoya wɛrɛ la ka sɔrɔ ka taa u ka kɛlɛ kɛ nka kabini nin ko in kɔni kɛra u ma se ka lafiya o de sen fɛ hali bi Faransi mura kelen de don tuguni koyi
Faransi fana olu ye kirimu caman kɛ ka tɛmɛ ɲɛŋini bere mun ma ta ka da olu kan olu de fana bɛ ka wajibiya hali bi ko ka ɲɛŋini da an ka jamana faamaw kan i bɛ se ka ɲɛfɔli kan ye o ko fana na ne m'o de f'i ye sali ko nin kɔni ye ko ye ko min ni a bɛ mɔgɔw bɔn kamana la a kɔni kɛlen don sababu a bɛ n'a fɔ anw yɛrɛ ni jihadisiw tɛ kɛlɛ la dɛ ne yɛrɛ ka faamu la a bɛ n'a fɔ anw ni Faransi de bɛ kɛlɛ la ka sababu kɛ anw kɔni ka ko mana kɛ sa ko ɲuman fara juguman kan Faransi tɛ ɲuman fɔ a ko la a dun bɛ ka kɛ Mali de kɔnɔna la yan o de hukumu kɔnɔna la fasilikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ sali n'an ye nin ta k'a lajɛ ko Faransi yɛrɛ Faransi mun filɛ nin wagati nana kɛ yɛrɛ ye bingani wale ta ni ka anw yɛrɛ ka jamanaden dɔw sɛgɛrɛ n'o kɛra Busi Faransi yɛrɛ ye o man jalaki o la nka bi nin kɛlɛ in de la filɛ ne ka an ka finitigilakaw n'o ye armée malienne ye k'o jalaki k'a sɔrɔ perevu yɛrɛ tɛ i bolo fasilikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ ko nin wagati tɛmɛlen ninnu na an kɔni ka finitigilakaw kɔni bɛ ka san sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ ka na Mali dugu kun bɛ yan dugu fitinin fara kumaba kan mun kun bɛ banbagaciw bolo an bɛ ka u bɛɛ lajɛlen nɔbɔ sali walasa an bɛ se ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na a ko o de kɛlen don ko ye komi ni o kɛlen don ka Faransi yɛrɛ dabali ban parce que u kan k'a ta k'a lajɛ ni an taara Busi Faransi yɛrɛ force française yɛrɛ kɔni delila ka ko dɔ kɛ n'o kɛra janvier kalo san 2021 san ka Ala ni kira minɛ ka n'i ko Busi ani douanzan yɛrɛ ma ja kosɛbɛ marajikɛlaw de tun bɛ yen i hakili b'a la Faransi hélicoptère kɔni wulila Barkanin ka mugujugu seri ni mɔgɔ ninnu kan ne sali fo ka taa mɔgɔ 19 civil la ni tora a ko la nka o bɛɛ ta u ma se ka wuli ka ko min kɛ o ko la dɛ nin ko in de filɛ ni o ko sɛbɛkɔrɔsi fasalaw kan ka taga segin kɔfɛ dɔɔni an b'a ye k'a fɔ ko armée française ye nin kɛ a ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la awɔ MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ mun yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'ale ye MINUSMA ye n'ale bi yan ka droit de l'homme yɛrɛ ani protection o jugoroma tinti ani kɛra ale yɛrɛ ɲɛna janvier kalo tile 4 ka taa se février kalo tile 20 ma nin fɛn in kɛra a sigilen na nka y'i ka tete kuru tetew a ma kuma o bɛɛ ta ko nin kɔni kun kɛra ko ye komi n'a ma dogo diɲɛ maa si la nka hali sini bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'i da kɛ ten u da tɛ a la u ka foyi tɛ a la u bɛ ka Faransi dɛmɛ a ka sira la o de kama sali u ka Faransi ka nin jalakili in talen ni ka mura sɛgɛrɛ a ma bɛn mɔgɔ si ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ ko in jukɔrɔla kalama k'a sababu kɛ an ka armée malienne kalo damadamani dɔrɔn u bɛ ka baara kɛ o y'a sɔrɔ san 9 fo ka se san 10 ma Barkanin b'an fɛ yan wɛrɛw b'an fɛ yan an da kɛlen don patikolo ma i ɲɛjugu bɔ an na ye an ka dugu dɔw bɛ an tun tɛ se ka se abada an ka dugu dɔw bɛ olu kun bɔra an ta y'a la nka sisan basigi ni gɛlɛya mun bɛ ka na fo an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'olu jukɔrɔma don ni ka u bilasira ka bugurijɛ junju u nɔfɛ o de kɛlen don ko ye sa ni anw kɔni ni Faransi kɔni ta kɛlen don ko ye ko min kɔni ni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don a ko an ka mura kɛlɛ in ta k'a lajɛ marisi kalo tile 23 ka taga se marisi kalo tile 31 ma ni balimamuso sali o kɔni an ka finitigilakaw kɔni wulila k'u jɔ ni ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ wa u ma da mura kelen ma Ugaru b'a la n'o bɛ Djinné région kɔnɔna la ka taa se Djinné cercle kɔnɔna la n'o bɛ Mopti région kɔnɔna la enquête belebelebaw fana dayɛlɛlen don k'a sababu kɛ an ka finitigilakaw tɛ ka foyi jalaki u yɛrɛ la k'a sababu kɛ olu kɔni ye maa minnu fa nin na ne baden olu ye maa ye maa minnu ye banbagaciw ye siga t'u ka banbagaciya la wa bɛɛ lajɛlen kun b'a dɔn k'a fɔ ko wa a banbagaci ninnu u caman yɛrɛ de kun y'u daga yɔrɔ yɛrɛ n'an t'a fɔ ko yɛrɛ k'u ka capitale yɛrɛ ye donc de fait que capitale cira sa o kɔni kɛra sababu ye ni banbagaci ninnu n'u dɛmɛbaga jɛkulu ni a dɛsɛlen don ka kun u fɛ parce que u kun t'a dɔn cogo si la k'a fɔ ko an ka finitigilakaw bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na n'an ka finitigilakaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ se ka taa taali dama tɛ dɛ ka tila k'a sebagaya ta ni ka a di an ma
kɔni kɛra sababu ye fɛn mun jalen don an ye kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛnɛ ta jugu kɛlen don ka a fɔ ko f'u ko ko se fo ka se u senyɔrɔ la i bonya b'a la n'ala sɔnna o tɛna se n'an bɔra yen an bɛ taa an musolakaw ka fanfɛla la ko produit kɛra sababu ye ko ka muso dɔw ɲɛf'i o ko in bɛ cogo di i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la ne ko mun de la e yɛrɛ ma sɔn produit in na dɛ ani kɔni ka fiɲɛjini y'i minɛ o di nka produit ko in na a yɛrɛ bɛ fɔ ko muso min ka fiɲɛji y'a minɛ ja u bɛ dugu o fɛnɛ la kuma dɔw la ayi dɛ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ fo ne y'an saboté de a ye tiɲɛ dɛ o ka fiɲɛjini y'i minɛ koyi a banna jan tɛna produit yɛrɛ kɛ tuguni kana sɔn produit ma dɛ produit kɔni nka fasidikɛla ko produit n'i y'a ye an ka maliyɛn musow caman bɛ a la ko k'a sababu kɛ ko an maliyɛn cɛw ko an fana tɛ muso finmanw fɛ dɛ o ye tiɲɛ dɛ ko muso jɛmanw de ka d'aw ye o de hukumu kɔnɔna la kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kelen don ni ka don produit ko in na a ko k'u kan an ka ta k'a lajɛ ko musow dama tɛ produit ko in ye bilen dɛ kosɛbɛ fo k'u fana fɔ cɛbakɔrɔ kwalen dɔw yɛrɛ fana bɛ a la ni ka produit kɛ ni ka u yɛrɛ ɲɛ fan bɛɛ tiɲɛ a ko k'an ka nin siriɲɔgɔnya in ta k'a lajɛ n'o ye Fatumata Kulubali a k'u ye da sera tulu dɔw yɛrɛ tɔgɔ ma kosɛbɛ kosɛbɛ a ko ko tulu ninnu ka ca a ko ale tun bɛ produit in sɛbɛkɔrɔ k'a daminɛ wagati dɔ ka se fo wagati dɔ ma ne balimamuso Sali k'ale kɔni tun bɛ Ibu produit in na de i b'a fɔ ko ayi Fatumata Sila enseignante yɛrɛ don koyi a ko awɔ ko ale tun b'a jateminɛ kalo o kalo ale yɛrɛ ka muni tulu gansan mun tɛ du da la 7,000 7,000 de tun bɛ bɛn ale ka muni tulu yɛrɛ ma kalo o kalo ale de nana sigi k'i miiri ko a bɛna ta ko ni ale m'a lajɛ ni ka nin dɔ jateminɛ ka dɔ bɔ nin ko in na n ba Sali ko a bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ mun ni a bɛna jugu ale ma o de kama ale fana y'i sigi k'i miiri ni ka dɔ bɔ a ka produit mun t'a la ko walasa a ka segin ka na a cogoya la wa o de fana bɛna to ni ale bɛ kisi bana caman ma k'a sababu kɛ a ko an ka jabaranin dɔ la ale ye reportage dɔ lajɛ jabaranin in na an ka dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ farikolo ko kan o yɛrɛ ka kuma yɛrɛ taabolo ye nin ko in tɔ bɛ nege bɔ ale la o kunnandi o bɛ ladilikan min a ko kabi o de tɛmɛna sa ale y'i sigi k'i miiri ale bɛ o mun kɛ nin ye tan tɔ ani ale ladilikan mun bɛ o da nin ye tan ale yɛrɛ bɛ tila k'a nafolo mun bɔ ka don a la ale kɔni ye ala ni kɛra minɛ ni k'i bolo bɔ a la nka a ko fasirikɛla ko an ka ta k'a lajɛ ko Bintu n'an ye Bintu ta k'a lajɛ Bintu ko ale kɔni bɛ produit in kan dɛ ko sanga a n'a ka waati ko ale bɛ produit in kan ko ale ka produit in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wa ale Bintu in de fasirikɛla bɛ ka kuma ale yɛrɛ de kan ale de fiɲɛ na fɛnɛ dɛ a ko ale kɔni kun ka produit ko in dabɔ ko walasa a bɛ se ka furu cɛ sɔrɔ teliya la a ko nka bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ale kɔni dugara yeli la k'a sababu kɛ ale kɔni ye wa produit ninnu ye an b'a fɔ da ni tulo karisa ye jɛlen don nin tulunin in san donc mɔgɔw dun fɔliw tɛ kelen ye a caman bɛ sɔrɔ o de fɛ a ko ale kɔni kun teliyalen tun de nin ko in na yaasa ale bɛ se ko ka cɛ sɔrɔ cogoya min na ko n'i y'a jateminɛ ko k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko an maliyɛn cɛw bɛ yen ko an caman ko an tɛ muso finman fɛ k'o de kama ale kɔni muso caman don na nka ale kɔni ta kelen filɛ ni a bolo fiye ye k'a sababu kɛ an bɛ taa Yota yɛrɛ la n'o ye Amadu Jalo ye ale ka baara bɛnnen don ɲɛko ni farikoloko yɛrɛ ma a bɛ institut d'ophtalmologie la tropical de l'Afrique n'o Yota ye an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan ale kɔni ka sedali yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la hali ale ka patients na i b'a ye muso caman bɛ yen mɔgɔ caman yɛrɛ parce que cɛ bɛ produit kɛ sisan muso bɛ produit kɛ sisan ni u ko maliyɛn cɛw ko u tɛ muso finman fɛ a tɛna kɛ ni maliyɛn musow fana ko k'u tɛ cɛ finman fɛ minnu kɔni ma cɛbakɔrɔ kɔni don u ye produit ko la cɛ mana fɛ cogo cogo an b'aw fɛ ko de sa donc o de ale yɛrɛ ka seereya b'a jira k'a fɔ ko ninnu ye fɛnw ye fɛn min ni a ka jugu farikolo ji ma farikolo ji yɛrɛ ka bɔ yen wa k'a ka jugu ɲɛ yɛrɛ ka filɛli ma kosɛbɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o de kama a kɔni bɛ wele-weleda mun kɛ o de ye wele-weleda in ka a jira an balimamusow la ala y'i da fɛn mun kama muso i bɛ se ka tulu min bɛ i fari ɲɛ
ni a ma kɛ k'i yɛrɛ kɛ waranenkala ye ko k'a sababu kɛ a kɔlɔlɔ a ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a ka jugu farikolo ma wa i bɛ ɲinɛ mun kɔ a ka jugu hali mɔgɔ ka filɛli ma i bɛna kɛ sababu ye fo filɛli bɛ dɔgɔya i la ni kunnafoni a y'a bɔ AFP kɔnɔna la i bonya b'a Ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'o tɛ a tulu ko in kɔni a sangalen don sisan ayi a solution b'aw cɛlakaw de bolo koyi jumɛn n'a bɛ fɛ an ka produit kɔni dabila ayi f'a k'a yira de k'a fɔ ko finman de ka d'aw ye ka tɛmɛ jɛman kan n'o kɛra dɔrɔn i b'a dabilali ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ mun bɛ ne dabali bannen hali minnu fɛnɛ jɛlen don n'u jɛman yɛrɛ don dɛ olu bɛ tila ka produit mun tuguni o fɛnɛ gan kamana la dɛ a bɛ dabɔra o de kama ayi e mɛ jɛlen don ka kɔrɔ k'a tɔ sankɔrɔta ayiwa bisimila n'i y'o wala delili mɔgɔ kun n'a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ o basi tɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa an ka kunnafoni laban na o de ye ko scandale min kɛra sigida 2nan mairie la ni o ye ko maire min bɛ yen nɔ ko Cheikh Abanyari ale ka agent olu y'a laɲini k'a ka baara bila o fana sɔrɔla mun de fɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na commune de mairie an bɛ taa o kɔnɔna la Cheikh Abanyari ale kɔni ni a ka baarakɛlaw kɛlen don sa et chien ye jakuma ni ɲinɛ Tom Nigeri yɛrɛ bɛ bɛn a la parce que kuma dɔw la olu bɛ bɛn a la u bɛ tila ka tiɲɛ a la de sali ko k'a sabu kɛ ko ye ko min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ sarako bɛ a la sara caman bɛ minnu tɛ ka di agentw ma ani agent caman bɛ minnu kan ka taa AMO la n'o ye agence maladie obligatoire ye ani caman bɛ minnu kan ka taa INPS fɛnɛ la Institut national de prévoyance sociale a ka agent caman bɛ minnu kan ka taa o la nka ani ko ka baaraɲɔgɔnya ta mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni yaasa baaraw bɛ se ka bɛɛ bɛ se k'u hakili to ɲɔgɔn na cogoya min na nka nin bɛɛ lajɛlen de la an balimakɛ ale sɔnnen tɛ o ma a ma sɔn o ma dɛ a bɛ fasikɛla ko ni o ye Mamadu Seku Tarawele Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ko a bɛ ɲini ka na tile 10 ɲɔgɔn na bɔ sa sali baarakɛlaw kɔni ko u tɛ taa baara kɛ tewu ni a b'a ɲali n'a ma wuli ka bɔ a pilasi la k'a sabu kɛ a kɛlen don ko ye ko min ni a kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n'o y'a ka baarakɛlaw ye a ko alamisa don yɛrɛ avril kalo tile 14 baarakɛlaw de taara mairie yɛrɛ da la ne ka taa dunu ni tɛgɛrɛw n'u ka dusuma kasiw yira yaasa ni maire kɔfɔli a bɛ se k'u bila u ka sariya kɔnɔ cogoya min na walima a ka se ka baara bila o de kama ko k'u bɛ wele da kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u kɔni ka wuli ni ka nin ko in sɛbɛkɔrɔ lajɛ ji ɲɛmajɔ de la n'o tɛ ko fɛn mun kɔni ye tɔɲɔ ni tɔɔrɔ ye o de talen don olu ka baarakɛyɔrɔ la i bonya la tiɲɛ yɛrɛ la ni fana ma nɔgɔn dɛ kalo joli i tɛ sara dutigi i tɛ AMO la i tɛ INPS la n'i t'o la bi a ma nɔgɔn dɛ ne ko AMO yɛrɛ assurance de don ou bien agence de don puisque e ko agence de AMO ye assurance maladie obligatoire ou bien agence assurance maladie obligatoire puisque i kun n'an bila fili la dɛ e ko ne ma de ko agence ne kun y'o de fɔ wa y'o de fɔ kɛ da mun tɛ fili tɛ da kunna gile dɛ basi tɛ ayiwa basi tɛ hakili la kunnafoni ninnu kɔni a bɛɛ fɔra kosɛbɛ kɛ kunnafoni nin kɔni bɛ an ka bi kunnafoniw kun cɛ o tɛ an bɛ foli ani tanuni an b'o di bɛɛ lajɛlen ma ni foli ka laban bɛ i yɛrɛ bolo foli min bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin lamɛnbagaw de ma ani an ka technicien waraba minnu bɛ yen nɔ ni olu jɔlen bɛ ka an ja ninnu ta donc an bɛ foliba lase u ma n bɛ foli lase e yɛrɛ ma diyara n ye n yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko ni ala ma baasi kɛ hali n'a ma ɲɛ an ka dagabana a yɛlɛya an sɔn den musomanin na an bɛ dugawu kɛ yarabi ma Fatimi Dawu an baarakɛ ɲɔgɔn don dagabana Fatumata an bɛ dugawu kɛ ala ka den balo k'a kɛ silamɛ a yelen kɛ an ta ye ni ala sɔnna an ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni wagati kelen in na n bɛ dugawu de kɛ sunkalo ala ka tɛmɛ ko cogo ɲuman yira sɔɔni sisan sunkalo ko kuma yɛrɛ banna seli an bɛ seli ko de la sabu kɛ sunkalo ye tile caman sɔrɔ sa sisan kɔni ani an denmisɛnninw bɛ k'an ɲɛ kɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na ɲɔtɛ aw kɔni tɛ aw nin tɛ selimafini ko la dɛ musow nin t'a la o jamana ka gɛlɛnw
wa fini feerelaw fana y'o dɔn olu kɛlen don ka a bɛɛ prix da denmisɛnninw ta ko an bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ courant ko in na walasa an musolakaw ani denmisɛnninw an ka finiw bɛ se ka kala cogoya min na tailleur fɛ sinon fɛn fɛn kɔni bɛ fo rendez-vous di olu bɛɛ bɛ n'a turu da courant ko kun ala k'an bɛɛ sababu ma amina yarabi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn shukran merci